Jags Channel guys. Meron po kaming pamaskong handog na maagang bigay sa um, mayor ata to guys, galing na grocery guys na na pamasko. Ito guys ito guys ang yung grocery na binigay sa barangay guys. Pamaskong handog to guys daw. May itlog guys. Ilang piraso to, nagbasag na ata to. Oo nga. Basag na. May Alaska 45. Yan guys, dalawa. Tapos Happy Fiesta this well. Tapos may guys, may sibuyas, may bawang, may pa guys, munggo, may saba, may sardinas, may ketchup, KFC, may asukar na 1/2 kilo, may noodles, Lucky chicken, may bihon. Yan. Maagang pamasko ni sa barangay. May asin pa guys. Completos ricados to guys. Itong twin pack heritage from Barako. Saka may suka dato piti. May Salverswan soy sauce. May 555 sardines. Tapos may ba kinuha to guys? May bigasan guys na 12 kilos. Yan. Yan guys. Yan ang guys, yung to guys, pamasko. Maagang pamasko sa barangay guys. Dito sa barangay San Jose, Batangas. Salamat sa nagbigay nito. Na lang na to, malaking tulong na sa namin pang araw-araw. Ang guys ayan. Guys, meron pala guys itong guys, may powder na sabon guys, yung pala guys, ayan yung sabon na tayo ito, completos ricados talaga guys. Ba guys, sabon na mabango, sigard. Dito talaga guys. Tapos tubig guys, gulit sa ang nagdala dito guys, yung anak yan na lahat guys na binigay na pamaskong sa barangay guys. Salamat sa nagbigay.
Thank you for watching. Like and share. Huwag niyo kalimutan. Subscribe na yung channel ko. Huwag niyo kalimutan, i-bell all para ma-updated kayo sa next video. Salamat. God bless. Keep safe everyone.